بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی ہفتے میں 3 دن بالکل دلہن کی طرح تیار ہوتی، سجتی سورتی، اور اس دن مجھے کمرے میں آنے کی اجازت نہ ہوتی۔ بہت تعجب کی بات تھی کہ میری بیوی دلہن کی طرح سجے اور مجھے ہی نہ دکھائے۔ پھر وہ کس کے لیے اپنا حسن ہفتے میں 3 رات سنوارتی تھی؟ میں کمرے میں آنے کی کوشش کرتا تو زبردستی مجھے باہر نکال کر دروازہ لاک کر لیتی۔ مجھے مجبوراً اسٹور روم میں سونا پڑتا۔ جب میں صبح اٹھتا تو میرے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی، یہ کوئی عام بات تو نہ تھی، بڑے تجسس کی بات تھی۔ پہلے تو مجھے بیوی پر غصہ چڑھنے لگا اور مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ ویسے تو میں شکی مزاج انسان بالکل نہیں تھا، لیکن اس شک کی بنیاد میری بیوی نہیں رکھی تھی۔ میں اس کے واپس وہی 3 دن آنے کا انتظار کرنے لگا جس میں وہ دلہن بنتی تھی۔ ایک دن چھوڑ کر وہ دن بھی آ گیا اور میں نے زبردستی اپنی بیوی کو اسٹور روم میں بند کر دیا۔ کمرے میں آیا تو اس کا دلہن کا لباس اور جولری سب کچھ بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ لباس اٹھایا اور خود پہننے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے گھونگھٹ ڈالا اور میں تیار تھا۔ میں دلہن بنے بے چینی سے بیڈ پر بیٹھا تھا کہ اچانک، میرا نام مشتاق عظیم ہے اور میری عمر 2.5 سال ہے۔ میرے ماں باپ لاہور میں رہتے ہیں اور میں کراچی میں۔ میں کراچی پڑھائی کی غرض سے آیا تھا اور مجھے یونیورسٹی میں پہلی نظر کی محبت ہو گئی۔ میری کلاس میٹ، جس کا نام لائبہ تھا، وہ اتنی حسین تھی کہ کلاس میں اس کے حسن کے چرچے تھے، اور سب کی طرح میں بھی اس کے حسن کا اسیر تھا۔ پر میں نے اپنے جذبات اور خیالات کو اپنے تک محدود رکھا، کیونکہ کہاں وہ پریوں کے دیش میں رہنے والی لڑکی اور کہاں میں ایک معمولی مڈل کلاس، جبکہ اس کا حسن ایسا تھا کہ نظر اٹھے تو پلٹنا بھول جائے۔ پڑھائی اپنے طور پر جاری تھی جب وہ لڑکی ایک روز میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں چونک گیا، کیونکہ وہ تو کسی کو بات کا جواب بھی نہ دیتی تھی، گویا وہ میرے برابر میں بیٹھی تھی۔ میں یقین نہ کر سکا اور بے یقینی سے اس کے سرخ اور سفید چہرے کو دیکھنے لگا۔ جب وہ اچانک پلٹی اور ماتھے پر بل ڈال کر مجھے دیکھنے لگی، میں نے ہڑبڑا کر نظریں جھکا لی۔ مجھے جب ایسا لگا کہ اس لڑکی کی نظریں مجھ پر ہیں، میں نے واپس نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے وہ مسکرا رہی ہو، لیکن پھر وہ گردن جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور مجھے بہت سبکی اٹھانی پڑی۔ میں بے اختیار اپنی کتاب پر جھک گیا۔ وہ دن میں نے خود کو خوش نصیب سمجھ کر گزارا، لیکن حیرت مجھے اگلے دن ہوئی جب وہ لڑکی اچانک میرے پاس میرے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن وہ خود میں مگن تھی۔ لیکن اس دن میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جو وہ مجھ سے مخاطب ہوئی اور کلاس کے دوران مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ پھر ایسا ہر روز ہونے لگا، وہ میرے برابر میں آ بیٹھتی۔ یہ افواہ یونیورسٹی میں پھیل گئی کہ لائبہ اور مشتاق کا چکر ہے۔ مجھے تھوڑی فکر تھی، پر لائبہ کو اس بات سے ذرا فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم 1 مہینے میں اچھے دوست بن گئے اور پھر وہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ کلاس کے باہر میں اور لائبہ ہمیشہ ساتھ رہتے اور فون پر بھی لمبی لمبی گفتگو کرتے۔ اس سے دوستی کے بعد مجھے اس بات کا علم ہوا کہ وہ ٹپ ٹاپ دکھنے والی لائبہ بھی مڈل کلاس فیملی سے ہی تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کے خواب بڑے بڑے ہیں۔ پڑھائی مکمل ہوئی تو لائبہ نے شادی کے متعلق مجھ سے پوچھا، کیونکہ اس کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں لائبہ کے لیے بہت سنجیدہ تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بات کر کے لائبہ سے تھوڑا وقت مانگا تاکہ اچھی نوکری لگ جائے، اور اللہ کے کرم سے 1 مہینے بعد ہی میری نوکری لگ گئی۔ میرے گھر والے میرا رشتہ لے کر لائبہ کے گھر گئے۔ انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری اور لائبہ کی شادی ہو گئی۔ ہم لوگ لاہور واپس آئے اور میں لائبہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں رہنے لگا۔ لائبہ کی زندگی میں آمد کے وقت میری سرکاری نوکری لگ گئی۔ لائبہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لیکن یہ خوشی محض چند دن ہی رہی۔ اس کے بعد لائبہ کے اخراجات اور خواہشات بڑھتی ہی چلی گئی۔ اس کی خواہشیں اتنی تھی کہ میری تنخواہ بہت معمولی لگنے لگی۔ مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسے وہ سب پسند نہ تھا جو اس کے پاس تھا۔ اسے ہر اس چیز کی خواہش ہوتی جو اس کی استطاعت سے باہر تھی، اور وہ اس قدر لازم لگتی کہ وہ خواہش کی جگہ ضرورت بن جاتی، اور جب میں پوری نہ کر پاتا تو وہ چلاتی اور مجھ سے لڑائی کرتی۔ وہ مجھ سے کبھی شادی نہ کرتی۔ اس کی خواہش تو کسی امیر انسان سے شادی کرنے کی تھی، لیکن مجھ سے محبت میں مبتلا ہونے کے بعد اسے وہ خیال نہ رہا۔ میں اسے نئے کپڑے بناتا جو اچھے بھی لگتے، لیکن وہ خوش نہ ہوتی کیونکہ وہ کسی مہنگی برانڈ کے کپڑے پہننا چاہتی تھی۔
वो मेरे साथ घूमती फिरती, उसके बावजूद भी खुश ना होती, क्योंकि मेरे पास बाइक थी, कार नहीं थी। हमारा घर छोटा था, मगर खूबसूरत और पुरसुकून था, और उसे वो घर कैद खाना लगता, क्योंकि वो घर सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था, कोई बड़ा महल नहीं। मैं उसे समझाता तो वो 1-2 दिन के लिए खामोश हो जाती, और फिर तीसरे दिन से यही सब होता। अब मैंने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। मैं एक ही बात सुन के आजिज आ गया था, और वो भी मुझसे आजिज आ चुकी थी। मेरी सरकारी नौकरी थी, आए रोज कोई ना कोई मुझे रिश्वत ऑफर करता। अगर मैं उनकी रिश्वत कबूल करता तो जैसी जिंदगी लाइबा चाहती थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर मुयसर कर सकता था। पर मैं लाइबा की जिंदगी खुशहाल करने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद नहीं कर सकता था। वो आए रोज मुझसे लड़ती और कहती, सभी लेते हैं, तुम इतने पारसा क्यों बनते हो? यही तो जिंदगी के असूल हैं। अगर कोई तुम्हारी तरह हो गया तो चल गई जिंदगी। क्या जाएगा अगर थोड़े पैसे ले लोगे? मैं ये नहीं कहती कि तुम रिश्वत लो। वो लोग जैसे तुम्हारी मदद लेते हैं, तुम इसी तरह उनके पैसों की मदद समझ कर ले लो। मैं उसकी ज़हनी समझकर बेकार में हैरान होता। मुझे शिद्दत से एहसास होता कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, न ही खूबसूरती से इंसान सुकून हासिल कर सकता है। यकीनन अगर मैं माँ बाप की पसंद से शादी करता तो वो लाइबा जैसी हसीन ना होती, पर मोहब्बत तो मुझे उससे भी हो जाती। खैर, लकीर पीटने से क्या होना था। मैंने लाइबा की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। सदमे का पहाड़ तो मुझ पर पहले ही टूट चुका था, जब उसने मुझसे शादी की शुरुआत में ही कह दिया था, जब तक हम अच्छे से सेटल नहीं हो जाते तब तक वो औलाद नहीं चाहती। और मैं कुछ वक्त तो सख्ते में आ गया, लेकिन फिर मैंने उसे समझाया कि औलाद तो अल्लाह की नेमत है, वो जब हो अल्लाह की मर्जी, अपना नसीब साथ लाएगा। पर वो हरगिज ना मानी। उसका इनकार इकरार में न बदला, बल आखिर मुझे ही घुटने टेकने पड़े। जैसे तैसे, कभी नॉर्मल और कभी बदजन, बस जिंदगी गुजर ही रही थी। जब अचानक लाइबा को नौकरी का ख्याल आया, फिर उसने मुझे खुद से नौकरी करने की बात की, जिसे सुनते ही मैं भड़क गया और साफ मना कर दिया, क्योंकि हमारे खानदान में औरतों का नौकरी करना अच्छा नहीं समझा जाता था, और लाइबा को नौकरी की जरूरत भी ना थी, क्योंकि मैं उसकी जरूरियात बखूबी पूरी कर रहा था। लेकिन मेरे इनकार पर वो मुझसे लड़ने लगी। मैंने उसे नरमी से भी समझाया, देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सब क्या कहेंगे लाइबा, मैं तुम्हारी कफालत नहीं कर पा रहा, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन वो ना मानी। वो कहती कि वो अपनी तालीम क्यों ज़ाया करे। मैं अपने लिए नौकरी करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूँ। अगर तुम मेरी ख्वाहिशात पूरी करते तो मैं कभी भी तुमसे नौकरी की बात ना करती। लेकिन तुम्हें तुम्हें तो बस अपनी ईमानदारी अजीज है। तो ठीक है, रखो अजीज। वो भी ना मानी, और ये लड़ाई पूरे 2 हफ्ते चली, और फिर मैं बेबस हो गया। मैंने उसे नौकरी की इजाज़त दे दी। उस दिन तो वो बहुत खुश थी, और फिर उसने नौकरी शुरू कर दी। मैं नाराज़ था। उसने मुझे 1 से 2 बार मनाने की कोशिश की, और मैंने शर्त रखी कि उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। हमारी ज़िंदगी में खलासी आ गई थी। वो अक्सर मुझसे लेट आती, और मैं घर बैठे उसका इंतज़ार करता रहता। मेरी ज़रूरतों का ख्याल तो उसे पहले भी नहीं था, लेकिन अब तो हालत कुत्तों जैसी हो गई थी। ना उसे मेरे खाने का ख्याल था, ना ही किसी ज़रूरत का। वो सुबह उठती, तैयार होती और नौकरी पर चली जाती। रात खाना खाकर आती, और मेरे लिए भी बाहर से ले आती। ऐसा रोज़ाना ही होने लगा, और रोज़ाना बाहर के खाने खाकर मेरी तबीयत खराब हो जाती। एक रोज़ मुझे गुस्सा आया, और मैंने उसकी नौकरी से आने का इंतज़ार करने लगा। आज उसे मामूल से ज़्यादा देर हो गई थी। जब घर के बाहर मुझे गाड़ी की आवाज़ आई, मैं बाहर गया तो देखा मेरी बीवी एक महंगी गाड़ी से नीचे उतर रही है। उसके उतरने के बाद ड्राइविंग सीट से एक मर्द उतरा, मेरी बीवी से 2-3 बातें की, और वापस गाड़ी में चला गया। मेरी बीवी मुस्कुराते हुए अंदर आई। मेरे अंदर गुस्से से शरारे फूट रहे थे। मैंने लाउंज में रखा हुआ बांस उठाकर जोर से जमीन पर दे मारा। मेरी बीवी हड़बड़ा गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, बेशरम बेहया, नौकरी करने जाती हो तुम, गैर मर्दों के साथ घूमती हो, इसीलिए बाहर निकलने के लिए मर रही थी ना? मेरा कहना था कि मेरी बीवी मुझे हैरत और सदमे से देखने लगी, और फिर गुस्से से दरवाजा बंद करके बोली, इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? आपको जरा शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें करते हुए? वो कहने लगी। मैं गुस्से से चिल्लाया और बोला कि मैं बोलते हुए शर्म करूं, और तुम गैर मर्दों के साथ सैर सपाटे करो, शर्म तुम्हें नहीं आती? वो मुझे घूरती रही, और फिर रोते हुए कमरे में चली गई। अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया,
उस रोज मैं पूरी रात घर से बाहर रहा। जब फजर के वक्त मैं घर लौटा तो मैं बेहद शर्मिंदा था। मैं कमरे में जाने लगा, दरवाजा अब तक लॉक था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मुझे इतना गुस्सा कैसे आ गया और मैंने बिना सोचे समझे बगैर तहकीक के इल्ज़ाम लगा दिया। वो गलत थी, पर मेरे अल्फाज उससे ज़्यादा गलत थे। मैंने कमरे का दरवाज़ा बजाया, पर कोई जवाब न मिला। मैं बाहर ही बैठ गया। सुबह ऑफिस के वक्त मेरी बीवी बाहर निकली तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो रात भर रोती रही हो। पर मुझे शर्मिंदगी ने आ घेरा। मैंने उससे माफ़ी मांगना चाही, पर उसने मेरी एक न सुनी। फिर 2 हफ्ते तक ये नाराज़गी बरकरार रही। आखिर मैंने उसे मना ही लिया। कुछ दिन रूटीन नॉर्मल रही। उस दिन के बाद से वो वक्त पर घर आने लगी और खाना भी खुद बनाती। फिर एक दोपहर दफ्तर के साथियों के साथ जब मैं डिनर पर गया तो देखा मेरी बीवी वहाँ रेस्टोरेंट में उसी मर्द के साथ बैठी है जो उस दिन उसे गाड़ी पर छोड़ने आया था। मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं खड़ा होने ही लगा था कि मेरी बीवी की टेबल पर एक और लड़की आकर उस मर्द के बराबर कुर्सी पर बैठ गई और मैं वापस अपनी जगह पर बैठ गया। लेकिन मेरी सारी तवज्जो मेरी बीवी पर थी। वो लोग बहुत संजीदा थे। आधे घंटे बाद वो लड़का और वो लड़की वहां से चले गए तो मेरी बीवी भी वहां से निकल गई। मैं इस कदर बेचैन था कि मैं वापस दफ्तर जाने की बजाय घर आ गया और मैं ये देखकर हैरान था कि मेरी बीवी घर पर ही थी और बहुत खुश भी। मेरी पसंद का खाना भी बना रही थी। मुझे बहुत हैरत हुई और साथ में तशवीश भी कि उसकी खुशी की वजह क्या है। लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसका प्रमोशन हो गया है। मैं खामोश हो गया। वो दिन हमारा खुशगवार गुजरा। लेकिन फिर अगले दिन ही से ये चक्कर शुरू हुआ कि वो दुल्हन बनकर कमरे में बंद हो जाती। एक और बात मुझे बहुत हैरान करती कि अचानक उसके पास इतने पैसे आने लगे थे। वो बहुत ज्यादा शॉपिंग करती, काम से भी जल्दी घर आ जाती। अब तो मेरा दिल बहुत डरने लगा। किसी अनहोनी के एहसास से मुझे अजीब सा महसूस होता। मैं उसकी नाराजगी की परवाह किए बगैर उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया और जैसे ही दुल्हन बन के बैठा, अचानक मेरे कमरे की खिड़की पर दस्तक होने लगी। इस वक्त पौने 12 बज रहे थे। जब दस्तक हुई, मैं शदीद हैरान हुआ। मैंने मुंह पर घूंघट लिया और कमरे की खिड़की खोली तो सामने मौजूद वजूद को देखकर पल भर को मैं शदीद हैरान हुआ। जब वो वजूद भी मेरी तरफ चौंक कर देखने लगा और पूछा, आज घूंघट क्यों लिया है? उसने पूछा तो मैं पल भर को बुखलाया। लेकिन फिर उसने मेरी मुश्किल खुद ही आसान कर दी और बोला, अच्छी बात है, कुछ नया भी हो जाएगा। अब जल्दी बाहर निकलो, देर हो रही है, गाड़ी वहां खड़ी है। वो बोलकर आगे निकला और मुझे पीछे आने का कहा। मैं खिड़की से संभल कर उतरा और उसके पीछे चलने लगा। जब उसने कहा कि जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, फिर तुम कहती हो कि तुम्हें जल्दी घर जाना है। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। जब उसने मुझे एक वैन के अंदर बिठा दिया और दरवाजा बंद कर दिया, मैंने अंदर देखा तो वैन खाली थी। मेरा दिल अजीब तरह धड़कने लगा। न जाने मेरी बीवी इन लोगों के साथ कहाँ जाती है और क्या करती है। गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। वो इलाका आबादी का इलाका था। मैं इस इलाके से वाकिफ था, लेकिन दिन में चहल पहल रहने वाला इलाका और रात में कब्रिस्तान सा वीरान लग रहा था। मुझे हैरत हुई। वो लोग वापस पीछे आए और वैन का दरवाजा खोल दिया। मैं दूसरी शख्सियत को देखकर हैरान न हुआ। वो जल्दी जल्दी बोलकर मुझे सब समझा रहा था। जब मैंने अपना घूंघट उलट दिया और वो दोनों, जो जल्दबाजी में कुछ नोट ही न कर सके थे, दंग रह गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। शायद लैबा और मेरा कद एक जैसा था, इसलिए उन्हें अंदाजा न हुआ। मैं किसी हारे हुए जुआरे की तरह घर लौटा था। रात के 2 बज रहे थे। सब जानने के बाद जैसे अचानक मेरे अंदर जीने की रमक ही खत्म हो गई थी। जो सच मैं सुनकर आ रहा था वो हकीकत का आईना बहुत भयानक था। मुझे एहसास हो रहा था कि दुनिया के नाकाम मर्दों में से एक मैं भी हूँ। शादी और बीवी के मामले में मैंने कितना खसारे का सौदा किया। जब मैं घर लौटा तो मैं कमरे में बंद हो गया। मेरे दिमाग और हवास सुन थे। मैं अगले ही लम्हे दाड़े मार मार कर रो रहा था। मैं क्या इतना अर्जा था कि मेरी बीवी स्नेहज पर पहुंच गई थी। मैं आंसुओं से रो दिया। पूरे कमरे में रात के स्या पहर मेरी आहें और सिसकियां गूंज रही थी। पूरी रात मैं रोता रहा। सुबह की अजानें गूंजी, जब मेरे आंसू भी रो रो कर सूख गए। मैंने अपने आंसू साफ किए और कमरे से निकल आया। मुझे अपना शुमार उन मर्दों में से लग रहा था जो बेबस और हाथ में चूड़ियां पहन के रखते हैं। मेरे अंदर गुस्सा जलाल कुछ नहीं था, सिर्फ अपनी बेबसी का रोना और अपनी कम आयगी का मलाल था। मैंने जाकर स्टोर का दरवाजा खोला। मेरी बीवी जो गुस्से से खड़ी थी,
मुझे दुल्हन के लिबास में देखकर साकत रह गई। उसने मुझसे कुछ कहना चाहा, लेकिन मैं इससे पहले उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। वो लड़खड़ाकर नीचे जा गिरी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो मेरी नजरों और दिल से गिर गई थी। मुश्ताक, उसने मुझे बेयकीनी से देखा और पुकारा। जब मैंने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और बिना एक लफ्ज कहे दरवाजे की तरफ ले जाने लगा, वो मुझसे अपना हाथ छुड़वाकर जल्दी जल्दी बोली, मुश्ताक मेरी बात सुनो। बात वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। एक बार मुझे कहने का मौका तो दे। मैं उसकी बिना सुने उसे दरवाजे की तरफ लेकर गया और दरवाजे से बाहर धकेल दिया। उसकी किसी भी मिन्नत समायत की परवाह किए बगैर मैंने उसे घर से निकाल दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो काफी देर दरवाजा बजाती रही, पर मैंने एक न सुनी। वो अंदर चला गया। मैं उस दिन ऑफिस भी ना गया, जाता भी कैसे। फिर अगले दिन वही हुआ। मैं जहनी तौर पर इतना बीमार हो गया था कि मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। इस दौरान मुझे पहले दिन लाइबा ने कॉल की और मैसेजेस किए। उसके बाद मुझे उसकी कोई कॉल ना आई। एक तरह से अच्छा ही था, क्योंकि मैं उसकी सुनना भी नहीं चाहता था। मैं इस तकलीफ से गुजर रहा था जब 4 दिन बाद मेरे साले का फोन आया। पहले तो मैं नजरअंदाज करता रहा। अब मेरा दिल लाइबा या लाइबा से जुड़े किसी रिश्ते से भी ताल्लुक रखने का रवादार न था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं लाइबा से अलहदगी कर लूंगा। अगर वो आज़ाद होना चाहे तो बेशक मैं उसे बांधूंगा भी नहीं, बल्कि तलाक दे दूंगा, लेकिन अपने साथ नहीं रखूंगा। यही कहने मैंने साले का फोन उठाया। फोन उठाते ही वो बोला, मुश्ताक भाई बहुत बड़ा मसला हो गया है। उसकी परेशान आवाज। मैंने उसे झिड़का और कहा, मेरा तुम लोगों से और किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए अब मेरा पीछा छोड़ दो। वो कहने लगा, लाइबा आप ही। मैं गुस्से में कराया और बोला, अपनी बहन का नाम भी मेरे सामने मत लेना। कहा ना कोई ताल्लुक नहीं, तो कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कहते ही फोन काट दिया और साथ ही अपना सर भी थाम लिया। मुझे लग रहा था अगर मैं कुछ वक्त ऐसे और रहा तो मेरी मौत वाकई हो जाएगी। मुझे एक बार फिर खुद अपनी किस्मत पर रोना आने लगा। मैंने अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए और अपने घर फोन लगाया। दूसरे ही पल पर मेरी अम्मी ने फोन उठा लिया। सलाम दुआ के बाद वो मुझसे मेरी खैर आफियत पूछना चाहती थी, लेकिन उनकी नरम और मोहब्बत भरी आवाज़ सुनते ही मेरे दिल के जख्म रसने लगे और मैं ज़ारों कतार रोने लगा। मेरी अम्मी मुझे रोता देखकर खुद भी रोने लगी और बार बार पूछने लगी कि क्या हुआ है। मैं क्या कहता। मैं बस इतना कहने लगा कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। उन्होंने रोते हुए कहा, तू अपनी मर्जी से गया था, अब अपनी मर्जी से आना चाहता है। मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगा। थोड़ी ही देर बात करके मैंने फोन काट दिया और कल ही जाने के इरादे से खड़ा हो गया। जब ख्याल आया कि 2 साल बाद घर जा रहा हूँ तो कुछ शॉपिंग करना जरूरी है, मैंने रात अपना सारा सामान पैक किया। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी बढ़वाई और ट्रांसफर करवाने की दरखास्त भी दे दी। इसी चक्कर में मजीद 2 दिन लग गए। जब मैं सारा काम निपटाकर ऑफिस से घर आया तो मेरा पड़ोसी भागकर मेरे पास आया और परेशानी से मुझे मुखातिब किया, मुश्ताक भाई कहाँ थे आप। मैं नासमझी से उसे देखने लगा। बोला, काम से गया था, क्यों। तो उसने पूछा, भाभी कहाँ है। मैं चौंका। मैंने उसे अजीब सी नजरों से देखा। पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो। तो उसने कहा, ये सब छोड़े, पहले आप बताएं, आपको पता है भाभी कहाँ है। आपके मैंने सब्र का मुजाहरा करते उसको जवाब दिया कि मैके में है। तो उसने मुझे घूरा। बोला, मैके में नहीं, जेल में है। मेरा सर चकरा गया। एक और झटका था। मेरे अंदर की रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई। यानी बदनामी और दामन दागदार कर चुकी थी। मैं कितने ही लम्हे कुछ बोलने के काबिल न रहा। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला। तो उसने बताया कि आपके घर पुलिस आई थी। मैंने अपने लब भींचे और अंदर चला गया। अंदर आकर मैंने बैग टेबल पर रखे और एक जोरदार लात सोफे को मारी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं लाइबा को जान से मार दूं। मैंने बहुत तहम्मुल से अपने आप को काबू किया। यानी कल रात से जिन अनजान नंबरों से कॉल आ रही थी वो पुलिस के थे। खैर, मेरा रिश्ता लाइबा से ऐसा था कि मेरा उसमें घसीटा जाना लाजमी था और दिल के एक कोने में ना चाहते हुए भी लाइबा की फिक्र बरकरार थी। मैंने परेशानी से वापस जूते पहने ताकि पुलिस स्टेशन जा सकूं। वैसे भी वो जगह औरतों के लिए हरगिज ना थी। मैं पुलिस स्टेशन गया। पहले तो वहाँ के इंस्पेक्टर ने बहुत गुस्सा किया। उसके बाद मुझसे तफ्तीश करने लगा, तो मैंने बिना किसी झूठ के उसे शुरुआत से लेकर आखिर तक की बात बता दी। मुझे उसके बाद लाइबा से मिलने की इजाज़त मिली। मैं अंदर गया। वो घुटनों पर सर टिकाए बैठी थी। मेरी मौजूदगी महसूस करके उसने सर उठाया तो मैं चौंक गया।
اس کا منہ سوجا ہوا تھا، چہرے پر نیلے نیلے نشان تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر میرے پاس آئی اور سلاخوں پر رکھے میرے ہاتھ پکڑ کر زاروں قطار رونے لگی۔ مجھ سے معافیا مانگنے لگی اور مجھ سے منت سماعت کر کے رونے لگی کہ مجھے یہاں سے نکال لو۔ میں سن کھڑا اسے دیکھتا رہا، گویا وہ اس لمحے بالکل بے بس تھی، جس طرح میں اسے ملنے کے بعد سے اب تک تھا۔ مجھے اس پر رحم آنے لگا۔ جو محبت کچھ دن پہلے فوت ہو چکی تھی وہ اچانک مچلنے لگی۔ وہ میرے ہاتھوں پر سر رکھے رو رہی تھی جب میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور خود بھی رونے لگا۔ پولیس حوالدار نے کہا کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے تو مجھے واپس جانا تھا۔ میں نے انسپیکٹر سے رہائی کی بابت پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر وکیل بھی کرتے ہیں تو انہیں نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ تم نے اور تمہاری بیوی نے خود تمہاری بیوی کا جرم قبولا ہے۔ میں نے پوچھا کوئی اور راستہ ہے تو انسپیکٹر نے کہا کہ 12 لاکھ لگیں گے، میری بیوی کا نام کیس سے ہٹ جائے گا اور وہ آزاد ہو جائے گی۔ میں 12 لاکھ کا نام سن کر پریشان ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نوکری پیشہ انسان ہوں، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ اس نے کہا یہ آپ کا معاملہ ہے، جاؤ یہاں سے، مجھے بہت کام ہے۔ میں پریشانی سے وہاں سے نکلا۔ میں نے اس کے متعلق لائبہ کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کے پاس اتنی رقم کیا 1 لاکھ بھی نہیں۔ میں گھر آیا اور پریشانی سے ٹہلنے لگا، اتنا تو کسی سے بھی ادھار نہ ملتا۔ میں مستقل 2 دن انسپیکٹر سے ملا اور پولیس اسٹیشن کے چکر لگائے، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر آخری راستہ میرے پاس گھر بیچنے کا بچا۔ میں نے اپنی محنت اور حلال کمائی کا گھر اس کی اصلی مالیہ سے بھی کم قیمت میں ارجنٹ سیل کر دیا۔ 12 لاکھ کا انتظام کرنے کے بعد میں پولیس اسٹیشن گیا۔ انسپیکٹر نے کہا کہ بہت اچھے وقت پر آیا ہوں، اگر مزید 1 دن بھی دیر کرتے تو قیمت 12 لاکھ سے ڈبل ہو جاتی، کیونکہ کل ہی ایس پی صاحب اس کیس میں شامل ہو رہے تھے۔ میں نے 12 لاکھ انسپیکٹر کو دیے اور شام تک میری بیوی رہا ہو گئی۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی پر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں اس کو اس کے میکے چھوڑ آیا۔ اس کی امی اور بھائی نے بھی مجھ سے بات کرنا چاہی پر میں نے کسی کی نہ سنی اور میں اسی دن ٹرین پکڑ کر لاہور آ گیا۔ لاہور پہ سب مجھے اچھے سے ملے، جیسے میں ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہوں۔ سب مجھ سے لائبہ کا پوچھنے لگے تو میں نے بات ٹال مٹول کر دی، لیکن میری امی تو امی ہی تھی۔ وہ میرے اس دن کے رونے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو چکا ہے۔ میری امی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں سب بتا دیا۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ وہ لوگ مجھے گاڑی میں لے کر گئے اور اس سڑک پر قدرے کونے میں نیچے اتارا، لیکن میرا گھونگھٹ الٹتے ہی وہ ڈر گئے۔ وہ مجھے بخوبی سے پہچان گئے۔ میں سارا معاملہ تقریباً سمجھ چکا تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو ورنہ میں پولیس کو انفارم کر دوں گا۔ چار ناچار انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک اسٹیٹ ایجنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کا انہیں بھاری معاوضہ ملتا تھا۔ ہفتے میں 3 دن یہ کام لائبہ کرتی تھی اور باقی دن دوسری لڑکی۔ وہ رات کو دلہن بن کر ایسی ویران سڑک پر چلتی تھی۔ دلہن کا بھوت یا ڈر لوگوں کے دلوں میں بیٹھنا شروع ہو چکا تھا اور یہ علاقہ بدنام ہو گیا تھا، اس لیے لوگ آدھی سے بھی کم قیمت میں اپنا مکان بیچ کر جا رہے تھے اور وہ یہی زمین ایک بلڈر کو دینے والے تھے جو اسٹیٹ ایجنسی کو بہت بھاری معاوضہ دے رہی تھی، جس کا 5% انہیں ملنا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ لائبہ دولت اور لالچ کی ہوس میں اس قدر گر سکتی ہے کہ لوگوں کو بے گھر ہونا پڑے۔ میں نے یہ ساری بات اپنی امی کو بتائی تو وہ خود بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ میں لائبہ کو اب ساتھ نہیں رکھوں گا تو وہ خاموش ہو رہی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ میرا ٹرانسفر لاہور ہو گیا۔ اس دوران مجھے آئے روز لائبہ کی کال اور سوری کے میسج موصول ہوتے پر میں نظر انداز کر دیتا۔ ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو گھر میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ اندر گیا تو لائبہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چپ ہو گئی تو امی نے مجھے کمرے میں لے جا کر سمجھایا کہ وہ شرمندہ ہے، میرے سے بھی بہت معافی مانگی ہے، اسی لیے میں نے اسے بلوایا ہے، اب تم اپنا دل صاف کر لو۔ میں اس وقت خاموش ہو گیا۔ لائبہ نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے صاف کہہ دیا کہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، میں واپس اپنا گھر چھوڑوں گا، نہ ہی میں تمہاری خواہشات پوری کروں گا۔ وہ تو ہر چیز پر راضی تھی۔ اس نے مجھ سے بہت معافی مانگی تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ 3 ماہ ہو چکے ہیں اور ہم اب بہت خوش ہیں۔ پیارے لوگوں، خواہشات کی تو کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن ان کے حصول کے لیے زمین کا سودا کر دینا سراسر خود کے ساتھ ظلم ہے۔ جزاک اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔